मेदिनीपुर में सब्जियों की महंगाई के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने अनोखे अंदाज में विरोध जताया। शुक्रवार सुबह भाजपा नेता और कार्यकर्ता गले में परवल, भिंडी, खीरा और नींबू की मालाएं पहनकर सड़क पर धरने पर बैठ गए। पंचुर्चक से निकला यह विरोध मार्च शहर के कई हिस्सों से होते हुए राजा बाजार इलाके तक पहुंचा। यहाँ बड़े सब्जी बाजार में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर सब्जियां बिखेरी और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। भाजपा जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर शंकर गुच्छैत ने आरोप लगाया कि प्रशासन की लापरवाही के कारण सब्जियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ी हैं और उन्होंने कहा कि जहां गरबेता में सब्जियां 30-35 रुपए किलो बिक रही हैं, वहीं मेदिनीपुर में वही सब्जियां 100 रुपए किलो तक पहुंच गई हैं। भाजपा ने चेतावनी दी है कि अगर स्थिति नहीं सुधरी तो आंदोलन तेज किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टीर पक्ष থেকে আজকে আমাদের দাবি হচ্ছে একটাই, মেদিনীপুর শহরের সমস্ত বাজারে আজকে দীর্ঘদিন ধরে 80 টাকা 100 টাকা কিলো সবজি, 120 টাকা কিলো সবজি, পটল, ঢেঁড়স থেকে শুরু করে কুঁদরি থেকে শুরু করে কুমড়ো থেকে শুরু করে সমস্ত সবজির দাম আকাশ ছোঁয়া। কিন্তু এখানে অপদার্থ তৃণমূল সরকার, এখানকার পৌরসভার চেয়ারম্যান ডিএম তারা ঘুমাচ্ছেন। এখানে ফোড়ের লাল দালাল লাল কাজ করছে। যারা খুচরো ব্যবসা করেন তাদেরকে বেশি মূল্যে কিনতে হচ্ছে। তারা আমাদেরকে জানাচ্ছেন যে আমরা 60 টাকা করে কিনছি, 70 টাকা করে কিনছি, তাহলে আমরা 10 টাকা লাভ করবো না। তার মানে দালাল রাজ কাজ করছে এখানে। আমরা 25 তারিখে ডিএমকে, পৌরসভার চেয়ারম্যানকে, এসডিওকে জানিয়েছি লিখিতভাবে যে অবিলম্বে ফোড়ের লাজ বন্ধ করতে হবে, দালাল লাজ বন্ধ করতে হবে। গড়বেতায় যদি সবজির দাম 20 টাকা হয় তাহলে মেদিনীপুরে কেন 100 টাকা হবে? চন্দ্রকোনা রোডে যদি সবজির দাম 30 টাকা হয় তাহলে মেদিনীপুর টাউনে কেন 100 টাকা হবে? এই দাবি আমরা জানাচ্ছি এবং অবিলম্বে দালাল লাজ বন্ধ করে ফোড়ের লাজ বন্ধ করতে হবে এবং সবজির দাম কমাতে হবে, এই আমাদের দাবি।